Donc, le premier test qu'on va faire, c'est de tester le composant task4. D'accord? Donc, task4, je rappelle, fait deux inputs. Input de type texte, اللي هو باش نحطو فيه التايتل تاع التاسك، و input de type de number اللي باش نحطو فيه duration. ولا بوتون كي نكليكيو على البوتون il va exécuter handle at task. handle at task اش تعيط الفونكسيون at task اللي جاتها comme props، ترجع التايتل vide والduration à 0 وتعطيه الفوكس. ثم des changements qu'on va ajouter petit à petit نشوفو شنو à quoi ça va servir area label والarea والtest data test ID. Donc ça va nous servir بعد في les tests شوفوا علاش استعملناهم. donc comment écrire les tests؟ يا تجي بحذا الفيشي هذايا وتصنع task form.spec.js والا .test.js هذا حل، والا تعمل répertoire tests وتكتب فيه les tests نتاعك الكل. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir point test, mais c'est juste plus clair à la lecture. Donc, snap fichier ismo taskform.test.js et je vais écrire la suite de tests. Donc, توا في الفيديو هذايا باش نبداو version test صغير على الآخر. Je vais commenter tout ça en off et je reviens. Donc, je reviens à vous. J'ai commenté les lignes dans les tests l'aukhrin. Donc, شنو فيه التست هذايا؟ donc فيه une suite de tests اسمها test add to do. Je vais tester le composant task form. Donc, je vais tester comment ajouter une task, add task plutôt. Test loop should work without crashing. Donc, on va faire simple. Pour cela, شنو باش نستحقوا أول حاجة؟ باش نستحقوا on va importer React على خاطر باش نستعملوا des composants. باش نستحقوا البيبليوتيك تاع add testing library react، وتوا باش نستحقوا فيها pour l'instant كان الميثود render. باش نستحقوا نجيبوا الكومبوزون تاعنا task4 وكهو هذايا دونك pour l'instant ما نستحقوش والفاير ايفنت ما نستحقوهاش. نعرفوا اللي task4 كان نمشيولو qu'est-ce qu'il accepte comme paramètre? Il va accepter en paramètre une méthode add_task. Donc add_task باش الفونكسيونمون نتاعنا يخدم وما يخرجش غلط معناها في l'exécution. Donc on doit lui faire passer une fonction. Et vu qu'on est en train d'écrire des tests unitaires, donc ما لازمش ثم des fonctions externes ما نسميش side effect لازمو يصير. donc لازمنا نموكيو أي side effect. donc أي props باش تجي للتاسك فورم معناها أي action باش تجي للتاسك فورم احنا باش نموكيوها. donc on va utiliser le geste pour cela. donc on va créer mock at task égale à geste.fn. on va envoyer comme props le task form add to do هي add task pardon add task voilà add task comme props والvaleur نتاعها mock add to do. donc on va exécuter ce test et test d'ailleurs on va juste vérifier que ça ne crache pas. معناها كان ثم غلطة في le task form il va cracher. donc on va voir tout ceci. je vais provoquer une erreur et je reviens. Mais je fais exprès de commenter div d'ailleurs, la terminaison par div et je vais lancer mon test pour voir si ça marche. Voilà. Le test, c'est juste un appel de task form. Donc, كيفاش نعيطوا task form كيفاش نرندريوها voilà. On va utiliser la méthode render تاع testing library. Qu'est-ce qu'on lui fait passer? On lui fait passer le composant اللي نحبوا نرندريوه. Donc, باش نحكيو على debug tout de suite. juste نكملوا هذا الكول في الفيديو اللي من بعد.